श्रीमद्भगवद्गीताया पाठारंभ। ओं अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिपौत्रमकाल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदाय वसिष्ठाय नमो नमः। अच्युतर्वदन ब्रह्मा दिव्यहुरपरो हरि आभालोलोचन शम्भुर्भगवान् बादरायणम्। ओं पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीमष्टादशाध्यायिनी ममत्तामनुसन्धधामि भगवद्गीते भवद्देशिणी। नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वलित ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। सर्वोपनिषदो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थवत्स सुधीर्भक्तं दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोण तटा जयद्रथ जड़ा गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन बेलात्पला। अश्वत्थामा विकर्ण घोरमकरो दुर्योधनावर्तिने सौतीर्णा खलु पाण्डवे रणनदी कैवर्तक केशव। पराशर्यवच सरजममलं गीतार्थ गन्धोत्कटं नानाख्यान ककेशरं हरिकथा सम्बोधनवोधितं। लोके स्वजन षट्पदैरहर पेप्यमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसन से असे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगमं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुनन्ते देवी सवे वेदै सांग पदक्रम परिषद गायन्ति जं सागमा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिन यशान्तं न विदुसुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओं श्रीमद्भगवद्गीता प्रथम अध्याय सैन्य दर्शन युग। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताजुजुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र तो अंध से महाभारत विषय जाना व्यास को प्रार्थना करते। व्यास संजय को दिव्य दृष्टि देते तेणु संजय धृतराष्ट्र को सब कही। धृतराष्ट्र पचारे जे कुरुक्षेत्र में युद्ध हेब से तो धर्मक्षेत्र सेठाकु मोर कौरव सेना एवं पांडव सेना जाई कौन कले। संजय उवाच दृष्टा तो पांडवानेकं बूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहतिं च मुं बूढ़ं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। संजय कहले हे राजा पांडवंकर युद्ध सज्जा देखि तुम पुत्र दुर्योधन गुरु द्रोण को सविनय कहले हे गुरुदेव द्रुपद पुत्र द्वारा पांडव सैन्य मानकर किभଳି अभेद भाव सज्जित होइअछि देखंतु। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समाजुधि जुजुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवः। मु देखुची भीम अर्जुन समान प्रबल पराक्रमे जुजुधान द्रुपद विराट प्रभृति महारथी अछंती। आहुरी धृष्टकेतु चेकितान धैर्यव्रत काशीराज पुरुजित् कुन्तीभोज नरश्रेष्ठ शैव मध्य अछंती। युधामनुश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टा जे तन्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते।
ଆହୁରି ବିକ୍ରମଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧାମନୁ, ବିକ୍ରାନ୍ତ, ଉତ୍ତମୌଜା, ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ, ଅଭିମନ୍ୟୁ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପଞ୍ଚପୁତ୍ର ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାରଥୀରେ ଗଣ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ହେ ଦ୍ୱିଜଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁଦେବ, ଆମ୍ଭର ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ମହାରଥୀ, ମହାବୀର, ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ଯୋଦ୍ଧାମନୁଶ୍ଚ ବିକ୍ରାନ୍ତ, ଉତ୍ତମୌଜାଶ୍ଚ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ, ସୌଭଦ୍ର ଦ୍ରୌପଦୟଶ୍ଚ ସର୍ବ ଏବ ମହାରଥାଃ। अस्माकन्तु विशिष्टा जे तान्निबोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। ଆହୁରି ବିକ୍ରମଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧାମନୁ, ବିକ୍ରାନ୍ତ, ଉତ୍ତମୌଜା, ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ, ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ପଞ୍ଚପୁତ୍ର ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାରଥୀରେ ଗଣ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଦ୍ୱିଜଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁଦେବ, ଆମ୍ଭର ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ମହାବୀର, ମହାରଥୀ, ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ସେମାନଙ୍କର ମୁଁ ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ହେଲେ ଆମର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ ଗୀତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଆମେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ ଗୀତାର ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।